प्रिय लोक मैंने समस्त नमस्कार और आंतरिक भाव में प्रेज द लॉर्ड मोर आशा समस्ते खुशी रे और आनंद रे थिबे आउ एक नूतन वीडियो रे आपण मानक मु स्वागत जणाए। तो प्रिय लोक मैंने जेते बेले विचारित हेबो से समय रे टिके मने पकातो बा टिके ध्यान करंतु खाली भावंतु खाली से समय रे भाववादी लोक माने प्रार्थना करिके भूत छोड़ीबा लोक माने ते लोक प्रार्थना करि तांगर गोड़ हाथ बथा जा कमे देवा लोक माने कोनी कौन भावुची निजर भावना को प्रकाश करथिबा एपरि लोक माने अछन्ते बा कोन मंद कार्य करछि कोन करिछि व्यभिचार करिछि एपरि आत्मिक गोटे दान जो प्रा दान जाग पाई छन्ति परभाषा कहबार दान ए प्रकार विषय दान जाग जो लोक माने पाई छन्ति से माने सेटा जदि कोन हेतिबे उपस्थित होइतिबे से लोक माने कोन भाबुतिबे आबे माने मते जदि प्रभुंकर ना सब किछि करि पारुछु प्रभु समस्त सर्वराज्य आराम से पूरा न पचर पूरा सीधा पठे देव सेमती हेल्ले भावुथ जिते समय आसो से समय पचार प्रभु प्रभु पचारे बाबू रे मो तुम कौन कल सुस्थता लोक थी से कह प्रभु मु अनेक लोक तुम नाम एमती सुस्थ करमती सुस्थ कर लोक मैंने देखिक आश्चर्य हो जाते बोले विचित्र लोक मान को खाली छुईदे खाली कहीदे पूरा सुस्थ हो जाते आपड़ जानी प्रभु आत सुस्थ कर नाम आपणकर सब समय आपणकर सब अवस्था मुझे खाली सेवा करुँच मत स्वर्ग नगली तुम कौटी नब स्वर्ग देव मुझे जानी मत स्वर्ग रेखा देव से समय प्रभु कहे रे मूर्ख सत कथा तुई सुस्थ करिछु सत कथा तुई भूत मान तुई भूत लगे लोक मैंने तुई पूरा छड़ाई देछु तुई मोर पाई कौन करिछु सेटा को तो तब छड़ेबा कथा कहू नाही तुई भूत मान को उड़ेबा कथा कहू नाही का या तो शैतान लोक माने मध्य का करि पारबे निश्चित भाव रे एटा तो शैतान लोक माने मध्य करि पारबे। हां मोर पाई तुई कौन करिछु फास्ट सेटा को तु भूत छड़ेबाटा तु एटा करबाटा तु खाइबाटा पीबाटा मते कहले हेबो कि हां सेते बेलकु सही विषय सुना जीवन आइ जाय तुम प्रभु को निमंत तुम केतरा गीत गाइलो प्रभु को निमंत तुम केतरा वाक्य कहिछो प्रभु को निमंत तुम केते नाचिचो सेते बेलकु हेबो नै सिमते हिल तुम नाची नाची का स्वर्ग पड़े पुणी एट्रे पूरा प्रभु कहे बाबू रे सैट्रु आका नाची 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 सीधे स्वर्ग पड़े जा नहीं कि आ गीत गाइबा लोक कहते हाँ भौणी तुम ना सेठी तुम स्वर पूरा मस्त हो तुम से गीत गाइ तुम सीधा स्वर्ग पड़े तुम एटू गाइबा दरकार ना तुम पाक आइबा दरकार ना सीधा पड़े तुम जगह मस्त फैसिलिटी अच्छी घर पूरा सजाई टीवी मत दी जाए टीवी देखा लोक मैंने तो मस्त आका प्रभु कहे ए टीवी बाइडी शुणी थी ना टीवी बाइडी गीत हाँ बाबू टीवी बाइडी तुम टे गीत भावुथ प्रभु बोधे क्या जाना तुम टीवी गोटे देवे टीवी देवे तुम टीवी रोग देदेवे जानचु कि नहीं जो मैंने टीवी देखुं तुम टीवी रोग मान देदेला ना भल हे बोधे कह जानी प्रभु सेमती न करूँ आप सुस्थ सबल कर रखु जो मैंने टीवी देखुं से गोटे कथा कहना चाहूँगी आपण मैंने टीवी देखिक कौन शिखुं कहतु मत पचार भाई रे तु मोबाइल देखिक कौन शिखुच मुझे मोबाइल अनावश्यक विषय जा करूना जहाँ आवश्यक ताहा करुच्ची निश्चित भाव में। तो प्रिय लोक मैंने जो मैंने टीवी देखुं से प्रभु निकट जी प्रभु मुझे ना टीवी देखुली कि टीवी मुझे तारा ताराणी देखुली जे से तारा तारिणी केमती करथिला से देखुली आ राति रे टिके टिके सैला बेलकु तुमको टिके मने पकई दो टिके टिके तो टिके टिके तोर पाखरे का रो तू तारा तारिणी मां गज पायाणी जो कौन सी विषय तु देखु था कह तु कोटी को जीवो नाय प्रभु मु टिके स्वर्ग को टिके जाई कर टिके खाली भूली कर भाली आबे हां तोर मामू घर हो कि नहीं जीवे आ बस जाऊ तो मां कौन की बस सेटा लक्ष्मी बस तुमको नहीं तार बुले आनी छाड़ दे। तो प्रिय लोक मैंने सतर्क ये तुमको कमेडी करूनी कि कौन सी हास्य कथा कहूनी जो मैंने यही प्रकार विषय तुम करुच जानवा कथा
টিভি দেখি দেখি স্বর্গ পଳେଇ ଯିବି ନାଚି ନାଚି করে ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇ ଯିବି ନଚେଇ ଦେବେ ସେଠି ଯାଇ କୋଉଠି ନ କରେ ସବୁବେଳେ ନାଚୁଥିବ ଖାଲି ଆଉ କିଛି କପଡ଼ା ଖାଲି ନାଚୁଥିବ ଆଉ ଗୀତ ଯଦି ବେଶୀ ଗାଇ ଗାଇ ଯଦି ଖାଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ଖାଲି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବି ସେମିତି ଭାବବା ଲୋକ ନାହିଁ ମାଇକ୍ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉ ତ ନର୍କକୁ ସେ ପୁରା ଏମିତି ସିଙ୍ଗିଂ କରିବ ଯେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଥିବା ଲାଖ ଯାକ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଖାଲି ଏଣ୍ଡ ମସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାଚିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପଳେଇବେ ତମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ତମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କରୁଛ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼ାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେ ଜାଣିବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକା ନେଇଯିବ ସେ ବିଚାରିତ ହେଇଛି ତମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ତମେ ନର୍କକୁ ଯିବ ତମେ ନିଜେ ତମେ ବିଚାରିତ ହେବ ସେଠି ତମେ ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କର ତମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆସିକରି ଫୁକି ଦଉଥିଲେ ହେବ କି ଆଉ ଖଣି ଟିକେ ଖେପେଇ ଦଉଥିଲେ ସେଟା ଆସିକି ଭାଷାରେ କହୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ରେସାଇ ଯାଉଥିବ ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ନିଜର ପିଲା ଝିଲାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବ ସିଆଡ଼େ ଶୁଣିକି ଭାରି ଆସୁଥିବ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନିଜର ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କର ତୁମେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନହେଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏପରି ବିଷୟ ଶୁଣିକରି ଆଇଥିବ ସିଆଡ଼େ ଆସିକି ନିଜର ପିଲା ଝିଲାକୁ ଘୁମ୍ 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 ମାରୁଥିବ ନାଇକି ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବ କି ଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ମାରିବୁ ନାହିଁ କି ବୋଲଥିବେ ନାଇଁ ଅନେକ ଆରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ମାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାପରେ ଭୁଲ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଗାଇବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଚିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ କୁହ ବା କ'ଣ କହିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନାଚିବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଗାଇବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଆମେମାନେ ଶେଷ ସମୟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ସମୟ ଅଛି ଏତେ ସମୟ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଶୋ ଟିକେ ଖାଅ ପିଅ ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଜାଗି ରହିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେନ୍।